खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में जमा करा दी गई हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ होंगे। आबिद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, मियां नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। ये रिपोर्ट जो है डॉक्टर फयाज शाल की जानिब से तैयार की गई थी, जिसमें ये कहा गया कि जब तक नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाएं उन्हें सफ़र करने की तजवीज़ नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ को यहाँ बेहतरीन इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उनका ये कहना था कि गुज़श्ता रिपोर्ट में भी सफ़र न करने की सिफारिश की थी और अब भी यही सिफारिश और ये हदायत जारी की गई हैं। कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र उन्हें हरगिज़ सफ़र नहीं करना चाहिए, एयरपोर्ट या अवामी मकामात पर हरगिज़ न जाना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ की जब तक कार्नरी एंजियोग्राफी मुकम्मल न हो उस वक्त तक उन्हें अपने अस्पताल के करीब ही रहना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि कोरोना और मुख्तलिफ अमराज की वजह से नवाज शरीफ की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। नवाज शरीफ इस वक्त स्ट्रेस का शिकार है। नवाज शरीफ मुकम्मल इलाज कराए बगैर अगर लंदन से वापस जाते हैं तो उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। उनका इलाज मुकम्मल कराए बगैर वापस जाना, वहां जाकर जेल में तन्हाई काटना, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपना जो लाइफ पार्टनर खो दिया है उसकी वजह से वो शदीद स्ट्रेस का शिकार है। उन्हें वापस जाने की जो है सिफारिश नहीं की जाती जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता। नवाज शरीफ को लंदन में ही स्टे करना चाहिए। तो ये डॉक्टर फयाज शाल की जानिब से रिपोर्ट्स जमा कराई गई हैं, इनके बारे में क्या बताइएगा? और ये रिपोर्ट्स वहाँ से मंगाई गई हैं, लंदन से? जी बिल्कुल, ये लंदन से ही मंगवाई गई हैं और ये जो है वो डायरेक्टर है इंटरवेंशनल जो है कार्डियोलॉजी मेडिकल सेंटर ओक के जो है वो सेंटर उसमें है, लंदन के जो है वो डायरेक्टर हैं। और ये लंदन की ही रिपोर्ट है जो वहां से तैयार करके यहाँ मंगवाई गई है और यहाँ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है। इससे पहले भी जो रिपोर्ट थी वो भी इसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से मंगवाई गई थी और लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई थी। अब लाहौर हाई कोर्ट की हदायत के मुताबिक जो लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी जमानत मंजूर करते हुए ये कहा था कि आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स ताज़ा जो है वो वक्तन फवक्तन अपनी सेहत के हवाले से हाई कोर्ट में जमा करवाते रहे। तो यही रिपोर्ट जो है अब दोबारा ताज़ा तरीन रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पिछली रिपोर्ट्स हैं और ये रिपोर्ट्स हैं कोई फर्क नहीं है इनमें? जी बिल्कुल जी, पिछली रिपोर्ट्स में भी सफर न करने की तजवीज़ दी गई थी और साथ ही कहा था कि जिंदगी को खतरात लाहक हैं। आज की रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि उनकी जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। खसूसन एक नई चीज़ की है, इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो शदीद स्ट्रेस का शिकार है। अगर वो वापस जाते हैं वहाँ वो कन्फाइनमेंट या जेल में जो है वो कैद तन्हाई काटते हैं और उसके साथ साथ बेगम कुलसूम नवाज के हवाले से भी उनका ये कहना था कि चूंकि उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर खो दिया है जिसकी वजह से वो शदीद जो है वो स्ट्रेस का शिकार है। अगर वो वापस जाते हैं तो वापस जाकर उनकी जिंदगी को खतरात जो है वो लाहक हो सकते हैं। और उनका ये कहना था कि कोरोना की वजह से और मुख्तलिफ जो उनको अमराज लाहक है उनकी वजह से इस अच्छा, और आप ये बताइए कि अब तक जब इतने सीरियस मामला बताए गए हैं अभी तक उनका क्या इलाज हुआ है? इस तरह की कोई रिपोर्ट्स अटैच की गई हैं उनके इलाज के मुतालिक? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ जो है वो बीमारियां जो है उनके हवाले से उनको जो है वो ट्रीटमेंट भी उन्होंने बताया। उनको साथ ये भी कहा गया है कि आप न सिर्फ अभी एंजियोग्राफी जो है उनकी जारी है, इसके अलावा उनको ये भी कहा कि रूटीन की वॉक जरूर करें, अपनी जो अद्वियात हैं वो जरूर करें, जो फिजिकल थेरेपी उनको कराई जा रही है वो भी जरूर जो है वो करें। इसके अलावा जो हाइपर लिपिडीमिया है वो भी उनका भी पेंडिंग है, वो भी उसको भी रिपीट होना है। उनका ये कहना था कि अगर नवाज शरीफ इस वक्त वापस जाते हैं तो वो कम्प्लीटली एक ऐसी जो है वो स्टेटस में चले जाते हैं जिसे टोकोसोडोमो सिंड्रोम कहा जाता है। अब चूंकि एक मेडिकल टर्म है जिसके मुताबिक यही है कि वो इंतहाई जो है वो शदीद डिप्रेशन में चले जाएंगे और उनकी जिंदगी को खतरात लाहक हो सकते हैं। जी आबिद, हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में जमा करा दी गई हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर फयाज शाल की जानिब से तैयार की गई हैं और कहा गया है कि जब तक नवाज शरीफ मुकम्मल ठीक ना हो जाएं सफ़र ना करने की तजवीज़ है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब, क्या कहिएगा? एक रिपोर्ट जमा कराई गई है और सिफारिश ही की गई है कि जब तक वो सेहतयाब ना हो जाएं सफ़र ना करें। देखिए, बात यह है कि रिपोर्ट ही इंतहाई मज़ाक़ा केस है। जब तक ठीक ना हो जाने का मतलब ये है जिस किस्म की बीमारियां उन्होंने बयान की हैं उनके हवाले से, इसका मतलब ये है कि वो सारी जिंदगी लंदन से पाकिस्तान सफर ही नहीं कर सकते। बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप ये देखें तो ये बीमारियां जिनका जिक्र इन्होंने किया है, ये मियां साहब जब वजीर आजम थे उस वक्त भी उनको ये बीमारियां जो है वो तमाम लाहक थी, लेकिन कोई आज भी ऑथेंटिक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो ये पेश नहीं कर सके कि इनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, लंदन के किस हॉस्पिटल में किस डॉक्टर को ये दिखा रहे हैं। ये कोई इनका पुराना कंसल्टेंट है जिसने हवाला दिया हुआ है इनका कि पुराना ही वो ट्रीटमेंट कर रहा है, पुराना इनका नॉलेज है, उससे एक लेटर लिखवा के किया है।
جس میں امریکہ میں ہوتے ہیں بظاہر پرانا نالج ہے نا، جس کا وہ حوالہ دے رہا ہے کہ میں پہلے بھی علاج میں نے کیا، ان کا جدہ بھی کیا، دبئی میں بھی علاج کیا، تو ان کا وہ گاہے بگاہے میں آ کے ان کا چیک اپ کرتا ہوں. لیکن یہ کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جہاں پر جا کر انہوں نے، یہ تو لندن علاج کروانے گئے تھے نا، وہاں تو انہوں نے درخواست دی تھی کہ ہمارا علاج ہی لندن میں ہے، ہمارا ڈاکٹر ہی لندن میں ہے. اب یہ ادھر ادھر سے ڈاکٹروں سے رپورٹس لکھوا کے جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، جو کہ فرضی ایک جائزہ رپورٹ ہے. اس کی عمر میں تو انسان کو ویسے ہی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو جاتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے دوران کہنا جی ٹریول نہیں کر سکتے آپ، ایئرپورٹ جیسی جگہوں پہ وزٹ نہیں کر سکتے، تو میاں صاحب گئے بھی ایئر ایمبولینس پہ تھے، واپس بھی ایئر ایمبولینس پہ آ رہے ہیں. کیا کووڈ کی وجہ سے ذکر کیا، اس رپورٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی اینجیوگرافی ہونی ہے اور کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکتی ہے. تو یعنی کہ یہ کہا جائے کہ جب کرونا ختم ہوگا، کرونا وائرس ختم ہوگا، تبھی ان کا پروسیجر شروع ہوگا اور پھر یہ ممکن ہوگا کہ یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. کیا کہے گا؟ کوئی ایسا ایس او پی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر کہ کرونا کے دوران آپ سرجری جو ہے وہ نہیں کروا سکتے. پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے. کرونا کو تب ایک بہانہ بنا لیا ہے. میں ان کی بات اس وقت مانوں جب برطانیہ میں سرجریاں ہونی بند ہو گئی ہوں کرونا کی وجہ سے. اگر برطانیہ کے ہاسپٹل میں سرجریاں جاری ہیں، وہاں پر لوگوں کا علاج و معالجہ جاری ہے، تو پھر میاں نواز شریف صاحب کا بھی ہو جانا چاہیے تھا. 2 سال سے زائد عرصہ تو ہو گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اپنا ایک سیاسی فاروق حبیب صاحب ایسا ہوتا ہے کہ اینجیوگرافی جیسی جو سرجری ہونی ہے یا اس طرح کی اور کرٹیکل معاملات ہیں، اس کو آپ پوسٹ پون کر دیں اور آپ ویٹ کریں کسی پینڈیمک کا، کسی وبا کے ختم ہونے کا. از اٹ پاسبل میڈیکلی؟ نہیں دیکھیں کوئی ایسی پاسبلٹی کا معاملہ نہیں. میاں صاحب کے لیے تو آپ کو یاد ہوگا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی تھا. ایک ایک لمحے میں پلیٹلیٹ کاؤنٹس نیچے جا رہے تھے اور ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں صاحب کی اگر جان کی آپ ضمانت دیتے ہیں. اب تو الحمدللہ 2 سال کا عرصہ وہاں گزر چکا ہے. اب تو کووڈ کے وہ حالات بھی وہ نہیں ہیں، ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں. بہت ساری کووڈ کے اندر جو ہے وہ نرمیاں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں، وہاں پر ہاسپٹلس کھلے ہیں، علاج جاری ہے. یہ صرف اب ایک ان کا سیاسی ڈرامہ ہے، سیاسی ڈرامے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. فاروق حبیب صاحب ایک اور بڑی اہم چیز جو کہ رپورٹ میں لکھی گئی وہ یہ کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو جیل میں رکھا گیا تو ان کی حالت بگڑ سکتی ہے. اصل مسئلہ جیل ہے. اب دیکھیں جو چوری کرتا ہے اس نے جیل میں جانا ہے نا، اس نے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں تو نہیں جانا. اب بات یہ ہے کہ آپ نے ملک لوٹ مار کی ہے، آپ کو سزائیں ہوئی ہیں، پھر مجھے بتائیں نا کہ جیلوں کے اندر اور جو چھوٹے موٹے چور ہیں وہ جیل کے اندر ہی ہے نا. ہو سکتا ہے میاں صاحب سے زیادہ بیماریاں ہوں جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ جیلوں میں، لیکن ان کے لیے یہ سہولت نہیں ہے. سہولت اگر اس کو مل گئی ہے تو اس کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ بیرون ملک وہ واک بھی کر رہے ہیں. باقاعدہ ان کو رپورٹ تیار کر کے دی نا، کرافٹ کر کے دی ہوتی ہے، ڈاکٹر کا سائن کروا لیے کہ یہ واک بھی کریں گے، یہ کھانے بھی کھائیں گے. ابھی پچھلے دنوں ایک لندن میں صحافی گئے تھے، وہ جو کھانے بتا رہے تھے کہ میاں صاحب وہاں کھا رہے تھے، وہ یہ اس بیماریوں والے بندے کو تو وہ کھانا جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہی نہیں ہے. اور ایک بات اچھی لکھی ہے ان کے معالج میں کہ ان کو میں نے ہیلدی فوڈ ریکمینڈ کی تھی، لیکن وہ ہیلدی فوڈ کھاتے ہمیں نظر تو نہیں آتے، وہ تو پیزا کھاتے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب گفتگو کر رہے تھے اور اپنے رد عمل ظاہر کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.